सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने पीका एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी है। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स की रोकथाम तरमीमी बिल 2025 की तौसीक कर दी गई है। सदर ममलकत ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 की भी मंजूरी दे दी है। नेशनल कमीशन ऑन दी स्टेटस ऑफ वुमेन तरमीमी बिल 2025 की भी तौसीक कर दी गई है। आपको बता रहे हैं कि सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने पीका एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी है। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स की रोकथाम तरमीमी बिल 2025 की तौसीक कर दी गई है। सदर ममलकत ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 की भी मंजूरी दे दी, जबकि नेशनल कमीशन ऑन दी स्टेटस ऑफ वुमेन तरमीमी बिल 2025 की भी तौसीक कर दी गई है। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने पीका एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी है। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स की रोकथाम तरमीमी बिल 2025 की तौसीक कर दी गई है। सदर ममलकत ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 की मंजूरी दे दी है, जबकि नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन तरमीमी बिल 2025 की भी तौसीक कर दी गई है। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने पीका एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी है। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स की रोकथाम तरमीमी बिल 2025 की तौसीक कर दी गई है। सदर ममलकत ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 की भी मंजूरी दे दी है। नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन तरमीमी बिल 2025 की भी मंजूरी दे दी गई है। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने पीका एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स की रोकथाम तरमीमी बिल 2025 की तौसीक कर दी गई है। सदर ममलकत ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 की भी मंजूरी दे दी है। नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन तरमीमी बिल 2025 की भी तौसीक कर दी गई है। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने मुतनासिब पीका एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स की रोकथाम तरमीमी बिल 2025 की तौसीक कर दी गई है। सदर ममलकत ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 की भी मंजूरी दे दी है। नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन तरमीमी बिल 2025 की भी तौसीक कर दी गई है। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने पीका एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। मोहम्मद यासीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी यासीन, बताइएगा। जी बिल्कुल, सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने आज 3 बिलों की मंजूरी दी है। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने एक इंतहाई मुतनाज़े बिल, जिसे पीका एक्ट भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम की रोकथाम के तरमीमी बिल 2025 की आज मंजूरी दे दी है। इसके अलावा सदर ममलकत ने डिजिटल नेशनल पाकिस्तान बिल 2025 की भी मंजूरी दी है और अलावा उन्होंने नेशनल ऑन द स्टेट्स ऑफ दी वुमेन तरमीमी बिल 2025 की भी मंजूरी दी है। वाज़ेह रहे कि पीका एक्ट वो तरमीमी बिल है जिस पर पूरी सहाफ़ी तंजीमें तमाम मुल्क भर में मुल्कीर एहतजाजी मुजाहरे कर रही हैं और जो पीपल्स पार्टी और उनके दीगर जो रहनुमा है वो ना सिर्फ जो सहाफ़ी तंजीमों के साथ मिलकर मुजाहरे करते रहे, उनके हक में बोलते रहे, एहतजाज करते रहे और बराबर भुट्टो समेत जो दीगर रहनुमा है वो इस मौजू पर मुसलसल पीका एक्ट के खिलाफ नंबर आजमा रहे। बयानात की हद तक तो वो बहुत आगे रहे, लेकिन आज जब उन्हीं के ही एक सरबराह जो पीपल्स पार्टी के जो पाकिस्तान पीपल्स पार्लियामेंटेरियन के जो सदर है, सदर ममलकत भी हैं आसिफ अली जरदारी, आज उन्होंने ये पीका एक्ट की जो मंजूरी देकर ये साबित कर दिया है कि ये जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुसलसल साफियों के हक में और पीका एक्ट के खिलाफ बोल रहे थे, वो सिर्फ एक दिखावा था और मुसलसल इससे इसकी जो समझा जा रहा था कि जो जितनी सहाफ़ी तंजीमें उनका ख्याल था कि सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी इस एक्ट को के ऊपर कोई ना कोई यकीनी तौर पर इसको वापस करेंगे, इसको वापस कर देंगे। मुझे नहीं लगता कि वो ये इस पे वो पूरा उतरे हैं और उन्होंने अपने जो उनके अपने रहनुमा थे उनका भी ख्याल नहीं किया कि वो किस हद तक वो सहाफ़ियों के हक़ में बोल रहे हैं और गवर्नर पंजाब समेत सब ने इस पे आवाज़ उठाई, मगर आज एक ज़रा बराबर तख़ीर भी नहीं करने दी और सदर आसिफ अली जरदारी ने उस पर कोई भी इतराज़ नहीं लगाया और उसे मंजूर कर दिया है। एक यानी सब जो एक सोचा जा रहा था, जो सबका ख्याल था कि वो कोई ना कोई इतराज़ लगाकर यकीनी तौर पर ये पीका एक्ट को वापस करेंगे, मगर ऐसा नहीं हो सका। अभी जबकि जब दीगर जो उनके ये पीका एक्ट के खिलाफ बोलते रहे हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा, अब वो मीडिया पर्सन उनका सामना करने से इस वक्त गिरेजा हैं। किसी को फोन करो तो वो उठा नहीं रहा। उनका ख्याल, उन्हें पता होता है कि आज चूंकि ये बिल मंजूर हो गया तो ये सवाल सख्त होंगे, अब कोई सामने आने को तैयार भी नहीं है
اور اسی منظوری کے بعد اب یہ ثابت ہو گیا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی پیکا ایکٹ کے متعلق ایک ہی ٹیبل پر ہیں، بلکہ یہ اگر یہ کہا جائے تو یہ بے جان ہوگا کہ اس کے علاوہ پی ٹی آئی بھی اپنے دور حکومت میں اسی پیکا ایکٹ کو منظور کرانے کے لیے کوشاں تھی، اور اس وقت جو نون لیگ ہے وہ اس پیکا ایکٹ کے خلاف بول رہی تھی کہ یہ پیکا ایکٹ جو ہے یہ منظور نہیں ہونا چاہیے، اس سے صحافی جو ہیں وہ اپنی جو اس صحافتی امور ہیں اسے انجام دینے میں وہ ان کی مشکلات پیش آئیں گی۔ اب وہی ترمیمی بل پیکا ایکٹ کی اب جب خود ان کی باری آئی جب نون لیگ کی تو انہوں نے اس سے بھی زیادہ سخت پیکا ایکٹ منظور کیا ہے۔ یوں لگ رہا ہے کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں سب اس حوالے سے وہ ایک ہی میز پر ہیں، اور صحافی تنظیموں کو اور صحافیوں کو بس ایک دکھاوا اور اپنے آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ اور نیشنل لیول پہ اپنے آپ کو ذرا بہتر ثابت کرنے کے لیے کہ وہ جمہوریت کے بڑے دائی ہیں، جمہوریت کے بڑے حق میں ہیں، تو وہ پیکا ایکٹ کی مخالفت کرتے رہے۔ دراصل ایسا نہیں ہے، یہ پیکا ایکٹ منظور ہونے کے بعد ثابت ہو گیا ہے کہ صدر مملکت جو ہے وہ جو جن کا بھی پریشر، جو بھی ندیدہ اگر قوتیں ہیں، کسی کا بھی کوئی پریشر ہے تو وہ برداشت نہیں کر سکے، اور آخرکار انہوں نے یہ جو بل ہے اس کی منظوری دے دی ہے۔ اور دیکھا جائے گا اب اس بل کی منظوری کے بعد جو صحافی تنظیمیں ہیں، صحافی مزید اس پہ احتجاج اپنا تیز کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور وہ مزید اس پہ نہ صرف وہ عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے بلکہ مزید اپنے مظاہرے اور منعقد احتجاج بھی کرتے رہیں گے۔ تاہم یہ ایک طے ہے کہ اب جو صحافی انہیں اپنے جو امور ہے انہیں انجام دینے کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا رہے گا، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس پہ کوئی اس پہ جتنے صحافی ہیں وہ خاموش بیٹھیں گے۔ اس سب کے نے اس حوالے سے اپنی تیاری کر لی ہے کہ اس میں مزید احتجاج کرنا ہے۔ جی ٹھیک ہے یاسین، شکریہ آپ کا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے پیکا ایکٹ ترمیمی بل کی منظوری دے دی ہے۔ الیکٹرانک کرائمز کی روک تھام ترمیمی بل 2025 کی توثیق کر دی گئی ہے۔ صدر مملکت نے ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل 2025 کی بھی منظوری دے دی ہے۔ نیشنل کمیشن آن دی اسٹیٹس آف وومن ترمیمی بل 2025 کی بھی توثیق کر دی گئی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے پیکا ایکٹ ترمیمی بل کی منظوری دے دی ہے۔ الیکٹرانک کرائمز کی روک تھام ترمیمی بل 2025 کی توثیق کر دی گئی ہے۔